بسم الله الرحمن الرحيم سورة المائدة ندان دين آية بي كونتونين فلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا أيوة نجيتا أتلا تغافوا القرآن كعبة دولو خرامية وإنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه أيوة تجيتا كو دولو أنين كندا كو إبتا خرامية ko sentan baro le kunga dabula uto digita silen saibol se wut mo gatara saibo minul fata jihad ke lolu to wala mo ko beje itero beje i konto fitay ko lu fata nu kibe dolo minna adu ibe banat mo minna man tubi dolo mingo ma ko la kudu benyadi ayo ni nata digita tala ko le sal ladina amanu ko mo minu togondi atalama lesa junahu ko junubin tala ladina mo ma amanu minu togondi ata wa amilu ibarata as-salat barat ni mala فيما فين كنا طعمو إخمين دمو باركون مين كتر دولار دولار من إلى حياته كلها أتلا كوكو جوبين طول ما الدولار من إذا ما توما من التقاو نيتاتا سيلا ولا جوتي مهم من الدولار منو بتاعي نيتاتا سيلا إخدابلا جوبين تيما فنا وآمنوا أبري تقول داتا وعملوا صلاة بارن ما كت ثم تقوا كل سلام تطلعنا وآمنوا أبري تقول داتا ثم تقوا كل من سلام تطلعنا وأحسنوا إنماياتا ukola imayata wala ko tala yubul motina mo ni mal kada wala doti mo mi nga dolomi nu atala bata diema mo mi ni fanam fakata jubin tima dolomi min tanu atala to bata to sigi I khadabula I to gondate isanta alanya atala ko ku jubin tima atala bata diema I dolomi mi ko ya yo lazina amanu ko atul mo min to gondata la yabluwannakumullahu bi shay'in min as-sayd ko atala balla jarabila la balla jarabila munna Saido mumunti dan la fengolu nalbe hijjo la makka hijlalu parce que makka la minu horomo kono atala ha wanyaru interdit le jamais keje atala ko ko watsana ata wanyel fengol ta sile tugwa isana dula beto alla minu wala ni nata isano lam tale bulate mais ikala kede atala dal la halal liman yalla saha tanalo aydikum ko hari ibulo sanola na le ha wanyel fe unta ha muta walima ku anala tambul falata minul fahim alla flashul faransa no la mutala ya man lahu man alku atala bukele alku atala ha mo walen ken ma ya khafu min besani atala nga bil ghabi gulula wala joti ku ku ni al khatum sikima na bata to sigima atala sono la dilima atano le terabila lundu akhala sa eske no te ita ko kibat tubi kuma ito yana tubunya atala asano ali la jara bilahi la saka est-ce que nin ito yana ko kibata tubi tale vrai ou ne man tubi atala ko lo fiyen wanyer ko to atala be wanyer fe ngol la dakhala ali na hal la jara bala hal la saka na tubi tale vraiment ou no man tubi akhalom fana mo min sa silan atala nya gullo to hali kilimut mu'min faman itada ni metata na tambuke min ba'd dalika ko la falahu adabu yankato boti goyen alimu yankato min adini ku ya yo ladina amunu katul mo min togondi ata la taqtulu sayda kal kana wanyer fengul fakha wa antum hurumun nalbe namun fanul kola nalbe makka hormo kono al kana wanyer fengul fakha udoti makka la minimo mo mankan wanyer fengul fakha laje o man qatala woni min nga fakha minkum alunyama mutaammidan ikhal wala metata wanyer fengul fakha makka la minimo to fajajaum mislama ibe fengo le sarala katala e min sifa faka net ibo sifa dan tam fengo dole bola sara ko jonon te ha a valeur godo ta e ko bo isa ma katala min na mi dan tam fengo ti ni ka fem min faka o sifa valeur net ibo le bola e fam kun kala ka fara to molati ya kum bihi dawa adlin mo khole be kitu la mo ko min betilindin min kun alnyama hadiya wake hadiyati بالغ الكعبة من بتغلى خطافها الكعبة خطافها سيك الكعبة أبي بولا الكعبة من موتو
au kafaratu ta'ami ni man no tagala dan tam fengo sutle be min fakala ba isa dum fengo isa miskino dani ni au kafaratu ta'am masaki isa miskino dani ni zalika umin isa miskino dani ni au adlu zalika nonte ibe dan tam fengo min fakala wonya iko valeur bo siyama ke sumoti liyaduqa wa bala amrihi alku idan na baro minke a consequence iko nene idan na bara nyima minke a consequence ikawo nene parce bati atala bata vukal kana wanyaro ke horomo kono ni ita bata wanyaro ke di bon atala kutile ito yanda horomo ke dan tam fo min fa bo sifa le bola non te ha miskino dani ni non te ira sifa tun miskino ni mano miskino dani ne ka sun afalla amma sarafa min tambita nun folo talga minke wa nun atala bata diewma ومن عاد نمي ساكي تام أكلا فينتقم الله من أتالا سنة أتا جوه وتجو مفنا أتالا با وتجو يا هنكتله والله عزيز أتالا كتام منصوتي متكلم كتي دون تقام أتالا كتام منصوتي ميسا أتا جوه وهي لنا كون شيء الباري أتالا كو با فين الناس أبو با كونلا أتالا بتو بيل دخاليا وتعامو أنا دوم فمو متاعا وبتكي دخامو فنتي لكم عليا فين الناس بتباتو atala ko bila dakala le nim fem min tata wanya bato nal be hormo kono atono la dumla o katalien da fango sayara tanim biasla lu fanan adakata lu fanan o hori male kun sedul barri fango min mutata tintula fango min sabalu tintuka apato la haram ya aluma madum tum hurman tanki albe hormo kono atala ko kabata wala haram ya alma واتقوا الله أتلا أتلانا الذي أتلامي إليه توشنا بمدينة أتلامينا الجمال مسلمين حرب كروسي كدار الله الكعبة البيت الحرام أتلا كو كاتلها كو أتلا لها الكعبة كي بوموتي بومو هرم دولاتي قياما للناس ديالك مخولين سبتي دولاتي ديالك مخولين دولاتي ممو سيكيرتي دولاتي والشهر الحرام هرمو كارول فنان أتلا هو فنان كنين sécurité horomo lulti no ngana nyogom fagato wal hadi hali ho fanan ke sécurité liti nyen wal qalaida ni qalaido wal joti shahrul haram ngaka bu nyalale ngaka alkaba bu nyalale mo be tara alkaba ngaka bu nyalale mo min bata hadiyo masita ben ala makka hadiyo babulla ngaka wul fanan bu nyalale ni atala be atala sécurité ko mo iman kan isarla mo ko ko mutala hadiyo kala sila di wal kala niya me kalaidu mufana mu hadiya lo ti dan tam fengolu mu holu sa minta ni khata ma isatra isa julu isa fensi ta kanna sa fulu ko qalada alayhi shay khafengo sita kan khafo afoko de ko ndende dan ndi atala mambe tala fala al kaba hadiya la atala ko kul be batala sikiti le kono ذلك من جوتي تعلموا ألكو ألغالون أن الله أتالا يعلم ما أتالا خفلون في السماوات من بسام فتورو لوكونو وما نفهم في الأرض من بدو كوتو وأن الله أتالا علماتك تلودات بكل شيء فهم بكو بلا إلى مكالالون أن الله أتالا تلي قبتالا ينكتو هقولي وأن الله أتالا غفور رحيم أتركتا جملو غفر منصوتي رحيم هنانتو القرآن كونو أيوني يساجل لا دوتو أن الله غفور رحيم دلا دول فلسفة mais ko ana la rahimun ghafur ni khame ni atala hanata maghfiratu fuluti anata rahmatuti isa tartiama dunia dan erreur kumo do batufo ni tata bama asijuru bo khafara prasa na hinema mais ni aljama na dumu ni aljama ne mole no asadam ta rahmatu lema parce que aljama abata rahmatu dima après atala ban ghafuruma c'est que abadam ta ne mole ma aljama déjà ibata dum aljanna amanga na fuyen kuma tane mo nyin dima mata dima fana khalaka mati jumbu fana bi khafar ma ala rasul illa al balagh kufu tin kilama fukufu aha kila tobo wala be kilama wallahu ta'ala ya lamma khafalun tubduna be min kullula wa ma nim fantatumuna alba min lenkel malakum murto kul momol ba bangi ko la sawil khabis ku koso fen kurmo haramu me كان والطيبان حلال حرام حلال منه كلينيالا ولو أعجبك كثرة الخبيث هل حرام ولا سياتاتي كاو نياو نياندي أني حلال ما كانوا كلينتي
فاتقوا الله كواسنا أتالانا يا أولي الألباب أنتو الحكيل دون كيلو لعلكم تفلحون تمادو أتكون ديا كويا أيها الذين آمنوا قاتلوا المغامرين من التوغن دياتا لا تسألوا عن أشياء الكلام ينكروا للسيايا كلما إن تبدأ لكم أسا كل ما نكاسا نتالا تاتا جيا فاليا تسوكم أسي تورو أتالا بتا غوليا دولا تجيما إبو نياني نمو نتا مالو نيغا نكاري باكي itata giyalo ibena lo torla bon donc ku do beji na fante question minulla ko haral man ni karu ke ulma haral man tan ni karu ke ulma in tasalu anna hina nazlu qur'an ni alquran wajikta ayo jikta bal qur'an ko ina tan ni karu ke tubda lakum atalen ke maliye iko ndana dapu kito min ni karu ke bon asara mon bal qur'an ko no ngalo mbata ni karu ke bon siama mbata nya tifam fara mbata ta do nya tifa wo abata lenkel maya yen afoko to nyinemu mais ni tata nyin karo ko kuma na fa wonde ta kumina nte la beni mu monti est ce que nte fata meduna denale ibataje qui sont si fa wolu na fanti la parce que mimbe qui sont jabo fola anteno la kuma giya fola ya parce que hankila men kala qui sont wulma igata la amandiya yen irankila men kan kila to fo afilo a hidu akoko atala bata hidu la farla ma atul mo khol dol ga men ka fi kulli amin hankila men ka kupe ko sanwo sana behijila nkila hide kuma umandiya ako kuna hafu kule amin ko albe abe farla almal fi kulli amin ko me ko la tasati on almen d'autres hijila sanwo samuko bon donc qui sont le multi il faut pas poser aux gens retardé atala ko le temps ko ni kan ni kalo ko kuma man kan ni kalo kala mimma itata kuma fo de min be gali la bi torole mais ni tanti sabar ha ko len kelmata tumo men na tan ni kalo ke ka ni kalo ke tumo men ha ni kalo ko tumo wala ka fitelen afallahu anha muhammad غادي كان سيفا ولكي اترى كوكا بتديولما ولا اترى غفور اتك تجم خفر منصورتي حليمه كتهننتوتي قال سالها قوم من قبلكم كم غدان تلبدي والخيل ان من المين كاله ثم اسبوا بها كافرين اترى كافريا يكو سينا سالو لا مخول يكو سينا سالو هي كو بركي كي خاتو غندام كو فو سينا سالوها نغمو لا بوين فتكلو كونو كانا ديمو سينا سالوها atala ko la boye kafriya atala ki hankata bataje dol ko arna la dara tam fa akhadatu musaqa ebani sala ngol ko senna musaqa ko ibena fla tala jelle iman kan ni kar sifa wulkela atala fata para na to sonko li kuma sonko man kuito ifata ibataje senna mutala tala ka akhira wuli adiatima أقول ما قد على قوم من قبلكم كم كنتوا بتا ننكروا لك ثم أصبوا بيا كافنا يغنكروا لك يغنكروا كم ما تلا لك يكراتين تنا كافيا تلا ما تلا هي خارجي ما دار الله من بهيرة أتلا كو بهيرة أتلا من بهيرة كي فنتي فميمو فن باتوران تي أتلا ما فرلا يا مكما بهيرة نيمو منتي amur bunloh min fulfuluka jalan batu la dun makka min fulfuluka arabu la dun jalan batu to amur bunlohi jomu uti kana min bani khuza parce ni han kira sira to karan jahiliyatu tumo qabla al-islam dani misimi khana amur bunlohi ni ataka jalan batu la dun makka kono ala dun de nyadi atata biati dol la sham min kata Syria suliti bi atata mo konta di be jaram batula akul may ne ka ko pe kalbe mun jaram bat mun na dante wul ko ay kontul ko ni nka jo bula to futima ko ni lor sa kenya ko ni mo ko kan to ne ko ni lor sa na keloke ko ni lor sa na ku bi kenya afara na to ku do tanon silen atata me utumo amul bolo ni makabitu be lur ngata la futfo isake atel be di salon wal bir tamala fuma wol dim fol be kala ni ataro makabutu gum amakan groupe la jalan batula mohol sa tahi dominke labbaik allahumma labbaik hudbi modifié akhila dum baraku mo modi beto atata saran wala atata wal bo atafiyan kunyin halal wa hada haram akhila du akumo kukun ninta kukumo be atata makan gura dum beto